Hello, you're watching HornbillTV's Northeast Express. An unusual stillness gripped Shillong today. Streets that usually throb with life wore a deserted look. Shops remained closed, hawker calls were absent, and the city's vibrant energy faded into a solemn hush. Across Greater Shillong, business establishments voluntarily downed their shutters in response to the Shillong Citizen Forum's call for a complete shutdown. This collective act of silence was a powerful show of solidarity and a mark of protest against the recent terror attacks in Pahalgam, Kashmir. The shutdown was not enforced, it was embraced. From busy commercial hubs to quiet neighborhood markets, traders, vendors and small shop owners chose to stand together in grief and condemnation. Their actions transcended commerce. It was an expression of the city's collective conscience, a tribute to lives lost and a rejection of senseless violence. The usually crowded lanes and marketplaces were nearly empty, reflecting a mood of mourning that ran deeper than the visible closures. It was a day when Shillong spoke not through slogans or speeches, but through the profound language of silence. The Shillong Citizen Forum's call found wholehearted support, turning the city into a symbol of unity and resilience, a reminder that even in silence, a community's voice can thunder across the hills. Amid the upcoming Panchayat elections, in Assam, Congress MP Pradyut Bordoloi was attacked by a group of miscreants during a campaign event in Dhing on Sunday. Bordoloi alleged that the attackers, suspected to be BJP workers, wore black masks and directly targeted his car, injuring both him and his personal security officer. The attackers also vandalized the vehicle of MLA Shivamani Bora, who was accompanying Bordoloi at the time. Following the assault, Bordoloi and his PSO were rushed to Dhing Hospital for immediate treatment. Reports suggest that Bordoloi's Innova vehicle was completely damaged in the attack. MLA Shivamani Bora also condemned the attack. Police have launched an investigation into the matter. No arrests have been reported yet. আচৰিত হ'ব যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে দুইফালৰ পৰা আহিছে আৰু আচৰিত হ'ব যে তেওঁলোকে ক'লা পোছাক পিন্ধিছে এইবিলাকতো আগতে চিলাই থৈ সজাই মেলি মুখত ক'লা কাপোৰ এইবিলাক হঠাতে অহা আবেগত বোলে কংগ্ৰেছৰ মোৰ ভাষণত বোলে তেওঁলোকে কিবা বেয়া পালে খঙতে মাৰিবলৈ অহা বস্তু নহয় সেইটো পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে ক'লা পোছাক পিন্ধি আহিছে দীঘল দীঘল ৰথ মুখবিলাক ঢাকি আহিছে আহি পেলাই আমাক এফালৰ পৰা মাৰিব বিচাৰে আৰু ক'ত গ'ল বুলি কৈ পেলাই ৰথ সোমাই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাগ্য ভাল আমি দুয়ো পিছৰ চিটত আছিলোঁ আমি তলত গাড়ীখনৰ তলত যাতে উৰি অহা যিবিলাক আইনাৰ টুকুৰা আছে সেই আইনাৰ টুকুৰা ইফালে তেজ ওলাইছে পিছফালে এখেতৰো তেজ ওলাইছে আমাৰ PSOজনৰ ইফালে কাটি গৈছে সেইবিলাক তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই তাকে ভাবি পোৱা নাই যে বিজেপিৰ এই গুণ্ডা বাহিনী বিজেপিৰ নেতাসকলে কি সাব্যস্ত কৰিব খুজিছে কি বাৰ্তা দিব খুজিছে আপোনালোকে মানে বিহাৰ ইউপিতকৈও বেছিকৈ আপোনালোকে ওচৰ মানে নিম্ন স্তৰলৈ গৈছে যে আপোনালোকে এইবিলাক কৰি গণতন্ত্ৰক বশীমূৰ কৰাৰ যি চক্ৰান্ত কৰিছে আপোনালোক সফল কাম নহ'ব আৰু দ্বিতীয় কথা মই এইটো কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকক আমি ভয় নকৰোঁ মুঠেই ভয় নকৰোঁ আপোনালোকে আক্ৰমণ চলাইছে আপোনালোকে হত্যা কৰিব খুজিছে আমাক জেললৈ পঠিয়াব খুজিছে মুঠেও ভয় নকৰোঁ যাওক আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে দুগুণ উদ্যমেৰে আপোনালোকৰ এই যে সিন্ডিকেট ৰাজ আপোনালোকৰ দুৰ্নীতি আপোনালোকৰ যিমানবিলাক অনাচাৰ ব্যভিচাৰ আপোনালোকৰ এই বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰামত আৰু দুগুণ সাহসেৰে সৈতে আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আমি আহি আছিলোঁ মিটিং কৰি মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ গাড়ীত আছিলোঁ একেলগে মোৰ গাড়ীখন তাৰ পিছে আহিছে তাৰপিছত সেইখিনি কি জেগা বুলি কয় ডুমডুমীয়া নতুন বজাৰ পৰা টাৰ্ণিঙত কলা কাপোৰ পিন্ধি মুখত মাৰি ৰডেৰে মানে এনেকৈ এটেক কৰিছে আমি তলত বহি লৈছোঁ আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মই জীৱনত মানে দেখা নাই একদম ৰডেৰে একদম চাৰিওফালৰ পৰা মাৰিছে এনেকুৱা মই জীৱনত দেখা নাই
আৰু মোৰ গাড়ীৰ ওপৰত আজিলৈকে থাৰ্ড টাইম এটেম্প হৈছে, থাৰ্ড টাইম হৈছে এইটো, আৰু এইটো ডাইৰেক্টলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰাইছে, থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে কৰাইছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰাইছে। মোৰ গাড়ীখন ভাঙি ৰেখে মই একেলগে আহিছো। 20জন মান হ'ব। Nearly 200 vehicles stranded between Songbu and Thegu in East Sikkim were evacuated following sudden snowfall and hailstorm. The swift and coordinated efforts of the Sikkim police and the Indian Army ensured that all passengers were safely evacuated. As a precaution, no permits have been issued for travel to Nathula, located on the Indo-China border. Meanwhile, the India Meteorological Department has forecast generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers in several areas of Sikkim. On Saturday, Border Roads Organization launched restoration works on a war footing in North Sikkim following massive landslides triggered by a cloudburst and incessant rains, enabling partial road connectivity for the evacuation of over 1,000 stranded tourists. According to an official release, the devastating rainfall, which recorded up to 130 millimeter on April 24th, caused severe damage to roads leading to major tourist destinations, including Lachen, Lachung, Gomra, the Valley of Flowers, and Zero Point. The deluge triggered multiple landslides and formation breaches, severely hampering road infrastructure crucial to Sikkim's tourism-dependent economy. Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Saha, on Sunday said that providing jobs to qualified candidates with transparency is one of the goals of the present government, and that 16,942 people have been appointed in various departments of the state government from the financial year 2018-19 to April 2025. Dr. Saha said this while participating in the distribution of appointment letters for 479 posts in various departments of the state government at Rabindra Shatabarshiki Bhavan in Agartala. At the event, Dr. Saha said that 479 posts are being offered in various departments of the state government. Dr. Saha said that according to the Ministry of Statistics and Program Implementation and Periodic Labour Survey of the Government of India, the unemployment rate in Tripura in 2018 to 19 was much higher than the national average. বলা হয়েছে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে 126 জন এবং পূর্ত দপ্তরের 197 জন, ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের 156 জন, অর্থাৎ এখানে প্রায় 459 জন মোট অফার এখানে আজকে পাচ্ছি। আমি সর্বপ্রথম যারা এখানে আজকে অফার পাবেন, আপনাদের নিজ যোগ্যতার কারণে কিন্তু আপনারা এখানে এসেছেন। কাউকে ধরে আগে আমরা দেখতাম যে প্রসেশনে না আসলে চাকরি কোনোদিনই সম্ভব না, বছরের পর বছর আশা জাগিয়ে জাগিয়ে মানে প্রসেশন করবো তবে চাকরি পাবে। আমাদের এই সরকার আসার পর, যেটা একটু আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বললেন যে আমরা যখন 2019-এ আমাদের সরকার এখানে হলো, আমরা এই একটা পলিসি আমরা লাগিয়েছি, স্বচ্ছতার সাথে আমরা চাকরি দেবো, এবং সেই স্বচ্ছতার কারণে আজকে আপনারা কিন্তু সেই নিয়োগ করতে পারছেন। কাউকে ধরে আপনারা আসেন, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের সরকারের, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও চান যে স্বচ্ছতার সাথে যেন আমাদের এই ধরনের নিয়োগ যেন হয়। উনি একটা জায়গায়, আমি জানি না আপনাদের শুনেছেন কিনা, উনি একবার বলছেন যে যখন একটা গরিব ঘরের একটা ছেলে বা মেয়ে তার বাড়ির থেকে বেরোয় বা তার কেউ তাকে চিনে না, সে বুঝতে পারে না কাকে ধরলে, তাকে ধরলে তার চাকরি হবে। তো এই যে অবস্থা, তার থেকে আমাদের মুক্তি দিতে হবে, এবং এই ধরনের যে স্বচ্ছতার সাথে আমাদের কাজ করতে হবে, সেই দিশায় আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা কাজ করছি। আমি এখানে যারা আজকের এই অফার পাবেন, আমি ওনাদের কর্মজীবন সুন্দর ও উজ্জ্বল হোক সেই আশা আমি প্রত্যাশা রাখছি। এবং আপনারা এর আগেও আপনারা দেখেছেন যে 5ই ফেব্রুয়ারি 2025-এ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি উনি ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। জিআরবিটির মাধ্যমে আমরা 37টি দপ্তরে 2437 জনকে আমরা মাল্টিটাস্কিং যে স্টাফ গ্রুপটি আমরা সেখানে নিয়োগপত্র আমরা দিয়েছি। আমরা একই সাথে ওই দিন স্বাস্থ্য দপ্তরের যে ফার্মাসিস্ট ও ল্যাব টেকনিশিয়ানের পদে 369 জনকে বিভিন্ন পদে অফার আমরা দিয়েছি।
সব মিলিয়ে সেদিন মোট 2806 জনকে আমরা নিয়োগপত্র দিয়েছি এবং আমার মনে হয় এটা আমরা ত্রিপুরাতে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। এত সংখ্যায় আমরা এই ধরনের একটা বড় ঘটনা, এটা আমার মনে হয় ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এবং সেই কাজটা আমরা করেছি। শুধু তাই নয়, গত 19 এপ্রিল 2025 টিপিএসসির মাধ্যমে 11 জনকে স্মল সিভিং যে ইন্সপেক্টর পদে অফার দেওয়া হয়েছে। তো সব মিলিয়ে 2025 সালে এপ্রিল 2025 পর্যন্ত 3296 জন সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র এখন অবধি ওনারা পেয়েছেন। Two youngsters were caught after allegedly killing 4 monkeys and a monitor lizard and attempting to flee with the animals packed in sacks at Kanchanbari area under Unakoti district of Tripura. Alert local residents noticed the suspicious activity and immediately apprehended the 2 individuals, while 2 of their accomplices managed to escape from the spot. The detained youths were later handed over to the forest department officials by the vigilant villagers. Experts emphasize that the killing of wild animals is not only an act of cruelty but also has severe long-term impacts on ecological balance. According to Indian forest laws, the killing of any wild animal is a serious and punishable offence. Authorities have confirmed that a case has been registered against the arrested individuals under relevant wildlife protection laws. Efforts are also underway to identify and apprehend the absconding accused. Environmental activists have called for stricter enforcement of wildlife protection laws and harsher penalties to prevent the recurrence of such heinous acts. শুনছি যে খবর পেয়ে মানে একটা ইনফরমেশন পাই আইছি এখানে 2 জন লোকের মারছে ঠিকই পাইছি আমরা এটা তার আপাতত আমরা হেফাজতে নিয়েছি। আমরা যা কিটা করণ যায় আমরা পরে ডিসিশন করা দেখা হবে কিটা করা। আর লোকাল থেকে জানা যায় স্যার তার সাথে আরো ছিল যার বন্দুক নিয়ে এসেছিল ভাই, এটা তো আমরা পাইছি না এখানে মেন জায়গাতে, কিন্তু এটা পরে জাউন জানে কিভাবে এটা করছে, কিভাবে তারা এটা করছে পরে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। The Indian Army, in coordination with the Manipur police, launched a joint operation on 26 April in the general area of Moltengcham in Churachandpur district, leading to the recovery of 8 weapons comprising 1 self-reloading rifle, 2 single-barrel rifles, 1 bolt-action rifle, 4 modified long-range mortars, Pompi, grenades, ammunition and warlike stores. Multiple joint operations by the Indian Army, Assam Rifles and Manipur Police conducted in the Hill and Valley districts resulted in the apprehension of 16 cadres from the Valley and Hill-based insurgent groups, along with the recovery of a pistol, mobile phones, 2-wheelers and currency. The apprehended cadres and the recovered items have been handed over to Manipur Police. These coordinated efforts by security forces highlight their unwavering commitment to maintaining peace and security in Manipur. The combined team of state and central forces has recovered 6 IEDs from Timinau More subdivision under More police station in Tengnupal district on Saturday. The combined team recovered the IEDs during search operations and area domination conducted in the fringe and vulnerable areas of Tengnupal district. The recovered IEDs were defused by bomb disposal team and the remnants were handed over to More police station, police report said. Meanwhile, security forces arrested 2 active members of proscribed outfit KCP Noyon involved in extortion activities in Imphal East district on Sunday. According to police report, based on intelligence inputs, state and central forces conducted combing operations and cordon and search operations extensively to tap culprits involved in extortion activities in the state. During such operations conducted in Sawombung Gate near Forest Office under Lamlai Police Station in Imphal East District, 2 active members of the proscribed outfit KCP Noyan identified as Shagol Chem Lemba Mete 43 and Shagol Chem Roman Mete 40, both residents of Lao Shangkhong, Makhalekai, Imphal East District, were arrested. The arrestees were involved in collecting money for raising their party fund. 1 4-wheeler vehicle, 2 mobile phones and 2 wallets were recovered and seized from their possession. The arrested persons along with the seized items have been handed over to the concerned police station for further necessary action, the report added. The Supreme Court on Monday sought responses from the centre and others on a plea seeking a direction to take appropriate steps to prohibit streaming of sexually explicit content on OTT and social media platforms. A bench of Justices B.R. Gavai and Augustine George Massey said the petition raises an important concern and the issue was within the domain of the executive or the legislature.
Justice Gawai said, as it is, there are allegations that the court is encroaching upon the legislature and executive power. The bench told Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, that the government should do something about the issue raised in the plea. Later, senior advocate Vishnu Shankar Jain said they have demanded that there should be a check and ban on obscene and indecent content floating on social media and OTTs. Solicitor General of India Tushar Mehta, representing the union government, who appeared today, said that this is a serious concern and the government has brought some regulations. The court has issued a notice to the centre and 9 OTTs and social media platforms which are showing such content. Court observed that this is a serious issue. भारी मात्रा में ऐसा ऑब्सीन और इनडिसेंट कंटेंट फ्लोट हो रहा है और उसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। हम कल्चरली पॉपुलर नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने मांग की कि जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी हैं, इस पे जिस तरह से ऑब्सीन कंटेंट फ्लोट किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर चेक लगाया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। और आज केंद्र सरकार की तरफ से माननीय तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी अपीयर हुए थे और उन्होंने भी कहा कि इसको हम एडवर्सेरियल लिटिगेशन के रूप में नहीं ले रहे हैं और ये बहुत सीरियस कंसर्न है। काफी हद तक सरकार ने इसके पे रेगुलेशन लाया है और आगे आने वाले समय में और भी रेगुलेशन इस पे आने वाले हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है और ये याचिका काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रही है, जैसे पॉस्को एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, सेक्शन 294, 295, 296 ऑफ आईपीसी जो प्रेजेंट बीएनएस है, सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और इस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी किया। इसमें केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, साथ ही साथ जो 9 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो डायरेक्टली ऐसी चीजें दिखा रहे हैं, उन सारे ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसमें नोटिस जारी किया गया। सरकार ने और कोर्ट ने भी इस पे ऑब्जर्वेशन दी है, वो क्या नहीं, कोर्ट ने काफी सीरियस ऑब्जर्वेशन दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही एक सीरियस इशू है और जिस तरह से आज मोबाइल फोन रेडिली अवेलेबल है बच्चों को, सारे लोगों को, और इस तरह का जो आज ऑब्सीन कंटेंट का प्रसार किया जा रहा है, इसमें लेजिस्लेचर को कुछ करना चाहिए, उनको स्टेप इन करना चाहिए। और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के सामने ये बात कही कि काफी हद तक हम लेजिस्लेचर बना रहे हैं और काफी हद तक और काम होने वाला है और इसीलिए कोर्ट ने इन दोनों पक्षों का जिसमें नोटिस है। On the recommendation of the Union Ministry of Home Affairs, the Government of India on Monday banned 16 Pakistani YouTube channels for disseminating provocative and communally sensitive content and false and misleading information against the country, Army and the security agencies as per government sources. The banned channels include Dawn News, Sama TV, Airy News and Jio News. This news comes amid rising tensions with Pakistan in the backdrop of the tragic terror incident on April 22nd where 26 people lost their lives near the Baisaran Meadow, a popular tourist destination in Pahalgam of Jammu and Kashmir. This attack marks one of the deadliest in the region since the 2019 Pulwama attack, which resulted in the deaths of 40 Central Reserve Police Force jawans. अच्छा किया जी, उनको तो बैन करना चाहिए और ऐसी घटिया मानसिकता और जहर उगलने का काम करें। एक तो आप खून की नदियां बहाओ और ऐसे पाप करो, बेकसूर लोगों के साथ कत्लेआम किए जाए और वो भी धर्म पूछ कर, और फिर आप उसका दुष्प्रचार भी करें। और मैं आज देखता हूं कि इसकी बदकिस्मती है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं। आज नरेश टकेत का मैं बयान देख रहा था, कह रहा है इनको पानी देना चाहिए, वो खून की नदियां बहाएं और उनको पानी दें। ये किसानी की आड़ में देश के साथ देशद्रोही है। ये जो लोग हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में ऐसा हुआ था तो ये क्या हम बर्दाश्त कर लेते? और पंजाब के किसानों ने कल बकायदा, मैं परसों देख रहा था टीवी पे, बोला है कि इनसे बदला लेना चाहिए, हमारी फसल का कोई भी नुकसान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर इनसे बदला लेना चाहिए। ये है देशभक्ति की सोच। 5 days after the shocking terrorist attack in the peaceful Jammu and Kashmir town of Pahalgam, a wave of resilience and optimism is sweeping through the valley. What was once a bustling hub with 5,000 to 7,000 tourists daily saw a dramatic dip to just 50 to 100 visitors in the days following the tragedy. On Sunday, a heartening scene unfolded on the streets of Pahalgam as foreign and domestic tourists strolled through the town, bringing a sense of normalcy and hope back to the region. Croatian and Serbian tourists were seen exploring the streets of Pahalgam completely at ease, holding nothing back. They expressed their admiration for Kashmir's unmatched beauty and its warm people. My name is Admir Jahic. I'm from Croatia.
You're holding your one hand at the shoulder of your Kashmiri brother. How excited you are at the land of Kashmir? I felt myself wonderful here, really. I made so much friendships here. People are very welcoming and very pleasant. So I really am very happy to meet such kind of people here. You know, it's not easy to hear something like that, especially, you know, the media boost a little bit, you know. So myself, I didn't feel any fear about that. I didn't see myself uncomfortable about this, because I'm sure that it's not something that is regularly happens. It happens occasionally. It could happen everywhere, you know. So I'm aware, if you are afraid of something like that, you can stay at home. And even at home, it can happen, you know. It happens in Europe. It happens everywhere, you know. There's no safe place in the world anymore. But that kind of situation doesn't prevent me to travel, to meet the people and something like that. I hope myself it will be everything as good as possible, you know. So why not? Why not to travel? Kashmir Valley. I'm very sorry for that, because it's really wonderful people and wonderful country, and they deserve to live in peace, to have prosperity, you know, not to have some such kind of bad feelings like that, because I think it makes damage to everybody. You know, terrorism is not good way in any way. So whenever it happens, it just brings a very bad situation to people and something like that. So. सूरत से आप पहलगाम में मौजूद हैं, कश्मीर घूम रहे हैं आप। कैसा लग रहा है कश्मीर में? कश्मीर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पहलगाम में आए हुए हैं, और हमको ये भी बहुत दुख है कि हमारे जो टूरिस्ट थे भाई, उनकी डेथ हो गई। उनका बहुत दुख है हमको। पर फिर भी यहाँ पे मार्केट वगैरह सब चालू है पहलगाम में। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ की इंडियन आर्मी है, यहाँ की सरकार है, वो हमारे साथ है। यहाँ की जो टूरिस्ट है, जो लोकल लोग है, वो भी हमारे साथ में है। वैसे तो कोई डर की बात तो नहीं है। मेरे को जो यहाँ पे आया हूँ, जब से कोई डर की बात नहीं लग रही है। देखो सर, अभी जो घटना हुई उसका डर तो हमको पहले बहुत था। मतलब हम तो ऐसा लग रहा था हम यहाँ से चले जाए फ्लाइट पकड़ के, पर यहाँ के लोकल ने और यहाँ की आर्मी ने हमको बहुत सपोर्ट किया और बोला यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एक बार आइए, पहलगाम भी देखिए। और जिसने जो किया वो तो बहुत ही खराब किया उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। That was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to HornbillTV. Goodbye.